Tu as une faute, deux fautes, trois fautes, Boualek. C'est bien, Badia. C'est ça. Ben. Donc, insert. Insert, donc on a, c'est une méthode qui permet d'insérer une valeur dans la liste. Dans la liste. Donc, il faut lui spécifier une position et la valeur à insérer. Donc, ici, donc, il faut mettre la position de la valeur à insérer. Donc, si on veut insérer donc, le 12 qui est là, à cette position-là, donc il faut qu'elle soit la position 3. Donc 0, 1, 2 et 3. D'accord? Oui, monsieur. Donc c'est pas la position 5. Donc c'est pas les Code de feu, c'est connecté fils à fils. Ben. وبالنسبة لل6 نفس الحكاية. نفس الحكاية. Donc tu fais attention. Oui, tu fais attention juste, donc il faut faire attention. Ben. Donc là, pour pouvoir ajouter donc une liste à une autre liste, on a la méthode qui est extend. Donc extend, on met les crochets, on met la liste à étendre dans l'ancienne liste. Donc ici, il faut mettre extend 30, 33. Donc on aura comme résultat header. Et la dernière, vu qu'il y a une valeur à insérer à la fin du tableau de la liste, qui est le 36, donc il suffit d'utiliser la méthode append. Donc append 36. Donc et ça, c'est la solution. Donc on a 3 ici comme valeur. La position 3 pour insérer le 12 à sa position dans la liste. Ici 5 pour insérer le 18, donc à sa position dans la liste, vu qu'on a inséré le 12, c'est-à-dire que 0, 1, 2, 3, 4, et là, c'est la position 5. Donc, il faut prendre en considération l'ancienne valeur qui a été insérée. Donc, pour avoir le 18 à ce niveau-là. Donc, extend ici pour ajouter à la liste le 30 et le 33. Et le append, c'est pour ajouter le 36 à la fin de notre liste. Donc, ça, c'était le premier exercice. Alors, l'exercice suivant. Donc, lisez bien et donnez-moi une solution. Donc, séance كلها باش نعمل هذا des exercices. Donc, عندي هذا l'exercice هذاك ou l'exercice هذا et on a un problème من بعد نخدموا من بعد. Alors, soit le dictionnaire suivant. Dico anglais-français. عندنا langage. Donc, langage, donc il n'a pas de valeur, donc c'est juste langage. اللي هي تقعد language. Un. Donc c'est A, juste langage, donc ça doit être language. Non, reste solution. Donc on a langage, on a un toili E et toili is, formidable toili wonderful. Par exemple, ça c'est un dictionnaire donc anglais-français qui nous donne donc des valeurs. On va écrire une fonction Python, traduire CH dico, qui prend en paramètre une chaîne CH et un dictionnaire dico, et qui renvoie une nouvelle phrase obtenue par une traduction mot à mot. J'insiste bien, donc c'est la traduction mot à mot, mais c'est traduction donc sémantique. Donc de CH en utilisant le dictionnaire dico. Quand un mot de CH n'est pas trouvé dans le dictionnaire, ce dernier n'est pas traduit. Ainsi, on va traduire Python est formidable et on lui envoie le dictionnaire qui est dico anglais-français. Doit renvoyer la chaîne Python is wonderful.
Donc, à partir de cet exercice, donc, il faut, à partir de ce dictionnaire, donc on va traduire cette phrase. Aïe-moi le Python, s'il vous plaît. Alors, langage, normalement language, voilà. ناقصة هي language شوية ما تنحاتش. Déverrouiller. On va changer ça. Langage, copie, deux points, language. On a virgule. Voilà. Donc, le dictionnaire, donc, dictionnaire anglais-français, qui les différents mots, mais le français, l'anglais. Donc, on va créer une fonction, traduire CH, le dictionnaire qu'on va transmettre ici. Donc, on l'a appelé dico anglais-français pour nous renvoyer le résultat final qui est la phrase qui sera traduite mot à mot. Donc, كل mot باش نلوجوا الكلمة correspondante. Si le mot n'existe pas dans le dictionnaire, il reste le même. C'est-à-dire si on envoie un nom, par exemple, ou un prénom, et ça n'existe pas dans le dictionnaire, il va rester le même, donc sans changement. وينهم الاخرين شبيه اصواتكم ما نسمعش فيهم يا جماعه يا شاهد وينك شبيك سامسي اهلا وسهلا شكون ساكتين اليوم ها
Alhamdulillah. Désolé. Monsieur, Oui, monsieur. monsieur بالله في l'exercice لنا كي تعطينا الشان نحن باش نقسموهم بالاسباس ولا C'est في ça. exemple Donc, il faut le splitter. Donc, on utilise split.
C'est bien, Chad. فهمت السوجي راك بو علاقي. فهمت l'exercice يا بو علاقي. مالك كيفاش مسيو؟ شوف وي عندنا ديكسيونير. اي حاط ديكسيونير هذايا فيه كل كلمة من الانجلي من الفرنسي للانجلي. داكوغ. اي وي كل كلمة من واحنا ليكزيكسيون اللي باش نعملوها tout simplement avec la dernière phrase اللي موجودة الاخرى. Donc on va envoyer traduire Python est formidable. نحب je vais la traduire en anglais. معناتها هو il doit traduire cette phrase en anglais. On va considérer ça comme un exemple. Mais réellement معناتها من بعد c'est vrai ينجم يكون ثم input ينجم يكون ثم مي حتى لهنا ما عنديش حتى input. donc كي تشوف l'écran من هنا ما حطيتش حتى input. donc اللي حاجتي بيه c'est l'exécution de cette ligne là. اللي فازك كهو معناها. bien sûr mais مش ناخذها en tant que constante باش نعمل لها traduction نتاعها ونخرجها. non لازمني من بعد كي نبدل سي اش هذيا par n'importe quelle autre phrase لازم ديما يعطيني ريزولتا. فهمت؟ مش باش نرجعها له ونقول له بيتون اي فورميدابل جوست من بعد نكتب له رايت بيتون از وندرفul وفات الحكايه. لا لازم يعمل باركور ولازم يخرج كل كلمه وحدها ويلوج عليها اسكو موجوده في الديكسيونير ولا لا. وكان موجوده في الديكسيونير الا ترادوي كيما لهنا وكان ماهيش موجوده في الديكسيونير كيما بالنسبه لبيتون الا ترادوي با يخليها كيما هي. فهمتك. اي واضح. Donc tout ça c'est un travail récurrent. Donc il faut faire donc le parcours de la variable chaîne de caractères interne اللي هي الشين هذيا. et avant ça il faut la splitter. donc نعطيك la première ligne. donc لازمني نردها comme une liste باش نجم كل وقت نباركوري مو بار مو على خاطر لهنا نحكيو على une traduction mot à mot. donc ما نجمش نعمل شين كامله نعملها traduction نتاعها. واضح مساوي. فهمتك. هاي وينكم الاخرين؟ يا راشح، يا اشرف، يا شايمو، عبير، كي وينكم؟
دونك شقولنا تعمل هي سبليت يا جماعة؟ خلنا نسألهم. يا شيماء عبد الجليل. شيماء. وي مسيو. مرحبا. مرحبا. تعمل سبليت؟ سبليت مش تعمل سيباراسيون للشين بالكاركتير اللي انت حاطته لها، مثال تحب تحط لها اسباس تعمل سيباراسيون للشين بالاسباس. Donc, donc elle va transformer la chaîne en une liste. En une liste, en se basant sur un caractère séparateur qui sera défini. Donc par défaut, c'est l'espace. حتى كان ما نحطش لهنا espace, كي نقول له ch.split, automatiquement le caractère donc de séparation, c'est l'espace. Donc comme vous le voyez ici, donc il nous a donné donc une liste qui contient les mots de la chaîne متاعنا. Et il s'est basé sur l'espace. Donc, avec Alès, j'ai eu donc 3 mots ici dans notre liste qui s'appelle mots. Ben, خذيت la liste mots. شنو لازمني نعمل la liste mots؟ شنو نعمل لها؟ شنو باش نعمل بها؟ علاش رديناها ليست يا جماعة؟ علاش الشين رديتها ليست؟ باش ندستوا الكلي موجود فيها ولا؟ Voilà. على خاطر comme vous le voyez ici, عندي la clé que sont des mots en français et on a les valeurs qui sont les mots en anglais. Pour chaque clé, il lui correspond une valeur. Donc, si le parcours sur le dictionnaire, il se fait essentiellement en se basant sur les clés du dictionnaire. Bien sûr, je peux récupérer aussi les valeurs, mais donc اللي حاجتي بيه حاجتي بالvaleur حاجتي بالclé نتاع dictionnaire. Je veux voir est-ce que cette clé-là contient ou pas le mot qui existe dans la chaîne MTI pour pouvoir le traduire en un autre langage, que ce soit l'anglais ou l'allemand ou peu importe. Donc, les amis, avant tout, je dois parcourir ma liste de mots. Donc, for i in mots. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait mon parcours dans les mots. Donc, for i in mots, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, print mot, voilà, print i. Donc, si je vais exécuter là, vous voyez que j'ai eu donc 3 mots séparés. L'exécution pas à pas, carrément. Donc, pour comprendre, donc, pour structurer. Voilà. Donc, vous voyez, il a remplacé la variable mtr donc par Python. Voilà. Donc, Michel, fonction, fonction. On a ch fait Python est formidable. Vous dites les valeurs du dictionnaire mtr comme vous le voyez ici dans les valeurs. Ben. Alors, donc, on va réexécuter vite fait. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a splitté. Donc, SCH, il a remplacé par sa valeur, Python est formidable, point split. Ensuite, il va transformer ça, comme on le voit, en un dictionnaire, comme on le voit ici, en une liste, comme on le voit ici. Après, le boucle pour. Donc, le boucle pour chaque mot, donc, on a 1, 2, 3 mots, il va mettre le premier mot Python. Voilà, i par Python. Il va l'afficher. Print i. Donc, il a affiché ici le i mtana, il est Python. Il va afficher le i par le mot et. Ensuite, le i c'est ça par le mot formidable. Comme on le voit, donc ici, ça change. Donc, qu'est-ce que nous avons for i in mot? À chaque fois, à partir de notre liste mots, il va prendre une valeur depuis mot. Ben, on s'est fixé, on a pris donc les valeurs depuis mot.
le programme MTI, et on va changer ça. Un des mots, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour ces mots-là? Il faut vérifier est-ce que ces mots-là existent dans les clés, du dictionnaire. Comment on peut vérifier est-ce que ça existe dans les clés du dictionnaire? شنو نكتب؟ FE index. Donc c'est simple, il n'y a pas d'autre boucle. ما ثماش for أخرى في وسطها. Je ne vais pas parcourir le dictionnaire encore une autre fois. C'est tout simplement if le i in le dico, donc notre dictionnaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, ici je vais utiliser donc une liste. Je vais utiliser une liste. Notre liste, je vais l'initialiser au début, donc ici. Je vais l'appeler L égale liste. Donc, pour initialiser notre liste, on dit L.append ou avec i. Bien sûr, si ça existe, c'est-à-dire que ce i-là, le mot Python, il existe. Donc, il existe dans le dictionnaire, donc je vais prendre sa traduction. Donc, ça ne va pas être le i. Oui, ça ne va pas être le i. Donc, ça doit être la valeur de i. كيفاش نكتبوها la valeur de i يا جماعة؟ ديكود دو اي. ايش تخليهم يتكلموا شوية راهم قلت شيء قلت شيء مش انت شكون يتكلم؟ بوعلاقي بديع. ممكن يعني بديع ولا بوعلاقي ولا شاهد هاو كيفاش نسمع يعني ديما هذوك هما اللي يجاوبوني. اما نتكلموا ماشيلش راهو يفو افواغ اون ريبونس. راهو بالحق في لي زيكزامان لقيت حاجات نتاع عبد ما قراش جمله، ما قريتوش جمله معناتها. مازلنا لا دخلنا الفيشي، لا عملنا ريكورسيفيتي، لا خدمنا كوم يلفو لي ديكسيونير. شنو نعملوا من بعد؟ دونك يفو بوجي كوميم، لازم شويه خدمه. دونك ايسي كي نعمل ابان دو اي باش يعاود يرجع لي لا ليست هي نفسها اللي هي لا ليست دو مو. دونك يا با دو ديفيرونس. دونك جي بوزوان دو لا فالور هذه، حاجتي كي تبدا اي يعطيني ايز. دونك يفو سبيسيفيي لا فالور، والفالور دونك قلنا ناخذوها par quoi? Par le nom du dictionnaire ونحط نعطيها لا كلي اللي اني حاجتي بها. دونك الفالور هذه ناخذوها avec la clé، دونك اللي هي لو اي نتاعي. دونك كي نكتب ديكو دو اي باش يعطيني language. كان عندي كلمه لونجاج في الاي، كان عندي كلمه ان في الاي باش يحط لي او، كان عندي اي في الاي باش يحط ايز، كان عندي formidable في الاي باش يحط wonderful. دونك هذاك علاش في وسط الليست ال جو في كونكاتيني لا فالور هذه. else شنو نعمل؟ كان ما هيش موجوده معناتها je vais tout simplement L.append mais pas de dico de i mais tout simplement le i. هيك عملت الترادكسيون تاعي، كملت الترادكسيون تاعي dans une liste. شنو باش نرجع يعني في الريزولتا فينال؟ شنو هو اللي باش نرجعها؟ ريتيرن شنو هو؟ جو في ريتورني اون شين اللي هي شنية؟ اللي هي ليست ال. يعني لهنا مانيش نراجع ليست ال، نراجع شين كامله حاضره مريقله. دونك شنو لازمنا نعمل لها الليست؟ نرجعوها شين. نرجعوها شين. كيفاش نرجعوها شين؟ نبو بالكاركتير ونرجعو في شين ولا لا؟ بالبوزيسيون توا ابو علاقي. اي شنو قبل باركوري نعمل باركور؟ عندنا حاجه اخرى بلو سامبل على شين دو كاركتير. نسيتو المانيبيولاسيون تاع الشين. ثم اون ميثود في الشين دو كاركتير كي بيرمي دو كونكاتيني الحكايات الكل مع بعضهم. معناتها الكونتينيو نتاع الليست تردو اون شين ونعطيه ان سيباراتور كاريمون. دونك باش يعمل ما بيناتهم باش يحط جوين جوين. كركرو. دونك عندي ال
point join ونعطيه لو سيباراتور نتاعي اللي لازم يكون espace. دونك لهنا يعطيني في الاخر بقول اون شان اللي هي بيتون is wonderful وما بين كل مو سما espace. alors مش elle plutôt join list. Donc join L virgule espace coller. Attends. Alors join voilà espace join L. C'est espace le séparateur interne point join L. Voilà. Donc, vous voyez, Yatina, Python is wonderful. Donc, le séparateur lié à l'espace, c'est le caractère pour pouvoir joindre les différents mots de notre liste. Donc, espace.join L. C'est bon, je connais les ma femme حاجة. C'est bon, monsieur, ça va. Donc, هذه هي السوليسيون هي نفسها من هنا. جست باش كبرتها شوية باش تنجموا تاخذوا كابتور ولا تجربوها. به ثم سوليسيون أخرى متاع اللي يخدمها شاهد. دونك وين هي؟ به alors ici خدم directement بالchaîne, c'est-à-dire sans utiliser une liste, خذا une chaîne de caractères. Donc خذا une chaîne vide من الأول, c'est H1 égale à vide. Il a concaténé dans la chaîne. Donc ou bien il ajoute déco de I ou bien il ajoute I. وقبل ما يعاود يرجع للمو الثاني يجوتي espace. C'est-à-dire الشين متاعي في الاخر بالكل باش تكون فيها un espace زايد. Mais c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème. Donc هذوما les deux solutions. Alors توا عندي un petit problème. Oui. بالنسبه لك الاسباس زائد عملت ريتيرن سي هاش ان لينك دي ال معناها دي بوان لينك دي ان موان 1 باش ينحي اخر ليمون اللي هو باش يكون اسباس بيته. وي انت عملت هنا جوست ريتيرن سي اش دونك مي من بعد تولي tu vas enlever le dernier caractère de la chaîne نتاعي. اي très bien. OK. Alors après un examen, les notes des étudiants sont les suivants. Donc, Ahmed, il est absent, Ali a 12 et ainsi de suite. Donc, Hatahedi a 12. Créer un dictionnaire notes 2021 pour stocker les noms des étudiants qui sont les clés et les notes associées qui sont les valeurs. Deuxième question, on va écrire une fonction supprimer permettant de supprimer du dictionnaire les informations relatives aux élèves marqués absents. Troisième question, on va écrire une fonction calculer qui permet de calculer et d'afficher la moyenne de l'examen, c'est-à-dire la moyenne totale de l'examen. Donc, on va additionner la somme de toutes les notes et on va diviser par le nombre d'élèves qui ne sont pas absents, bien sûr. On va écrire une fonction afficher qui permet d'afficher le nom et la note de chacun des élèves avec la mention admis si la note est supérieure ou égale à 10 ou bien recalée sinon.
On va modifier la fonction pour qu'elle stocke dans deux listes distinctes les noms des élèves ayant réussi leur examen et ceux des élèves ayant raté leur examen. Écrire une fonction saisir permettant de saisir et d'intégrer dans le dictionnaire les notes de nouveaux étudiants. Donc, les questions sont reliées, c'est vrai, mais je peux donc commencer avec n'importe quelle question. Donc, la première, deuxième, troisième, ce que vous voulez. Donc, je vous laisse un quart d'heure pour écrire votre solution. والكل نحب تبعثوا لي une solution. اللي تكملوه تبعثوه. كل. OK؟ مسيو وي نسمع فيك راشد. مسيو بالله عندنا معلومة قداش نتم من الليمون ولا نحطوا انو كهو. اني عطيتك لهنا هاو الليست، عطيت لك الديكسيونير الفوقاني اشتغلوا هذاك تستعمل. واضح. Mais après tout, مانيش نستعملوا des constantes au niveau des longueurs. Donc عندنا اللان نتاع الديكسيونير ينجم يعطيك le nombre d'éléments.
هاي وينكم؟ فات ربع ساعة يا جماعة. صعيب l'exercice.
كملتوا ولا ما زلتوا يا جماعة؟ جاتو راني قلقت راه. شاهد مسيو وحلت في سوبريمي خاطر كي نفسخ يقول لي ما تنجمش تفسخ وانت في وسط ايتيراسيون. انا حطيت فور رانج ترى في الاكرام تاعي بارفوا ولا لا؟ لا ها قاعد حال فيش خاطر اونتر طون اني كتبت هذا الكل معناتها ومحلول معناتها من بكري كي هكا. اما مسيو خدمت كالكولي وافيشي الفونكسيون وقلت لكم وفيت اتونسيون وكاتب هذا الكل وانتم غاطسين في. Donc attention, il ne faut pas changer la taille de l'itération, la taille du dictionnaire. Donc la solution, c'est tout simplement un تعمل copie. Donc il y a le mot-clé, c'est pour cela que j'ai demandé de supprimer donc une valeur dans le dictionnaire. نصلحوا نصلحوا خير. نصلحوا وركزوا معايا. واضح. دونك نحي الافيشاج هنايا ونحط en plein écran. ناخذ الشيفت ونزود la taille. C'est bon هكا c'est clair l'écran. l'écran ظاهر بالكدا هكا يا جماعة. Ça va monsieur. Ça va. Ben, très bien. Donc la première question c'est de créer un dictionnaire. Donc on a créé un dictionnaire, c'est simple. Donc nom du dictionnaire, c'est mon note 2021. Donc on a dit que les clés sont les noms et les valeurs sont les notes. Donc Ahmed c'est absent, Ali donc il a 12 et ainsi de suite jusqu'au dernier, lui Hedi qui a 12 aussi. Je crois que c'est simple pour ça. Elle me fait حاجة s'il vous plaît, il le dit. Ça va monsieur, c'est simple. يا نهى يا شيماء يا ابو قديده. شويه انتراكسيون مسلش يا جماعه معناتها حلوا الميكرو خلينا نحكيو معناتها نحب نعمل سوليوشن ونفهموا بعضنا ونخدموا حاجه معناتها تفهموها لازمكم تفهموا راهو داكوغ مش معناتها حاضر جوست pour assister وكهو معناتها il faut assister il faut faire donc les exercices et il faut poser les questions aussi. Mais donc on a créé le dictionnaire. خليني نحب نبدا ديما نشوف. Voilà. Alors on demande maintenant de supprimer les élèves qui sont absents, c'est-à-dire il faut supprimer la clé plus la valeur. C'est pas que la valeur barka باش نسبريميوها. Sachant que on a bien dit donc في الcours اللي راهو وقت اللي تسبريمي une clé automatiquement sa valeur sera supprimée. وإلا العكس زاد. Quand on supprime une valeur, la clé est supprimée aussi. Donc on a dit ça. Ben. Donc pour supprimer la valeur ou la clé, il faut parcourir le dictionnaire interne. Donc il faut le parcourir et dès que je trouve une valeur absent,
il faut la supprimer. Sauf que lorsque j'essaie donc de supprimer en écrivant donc for i indico, je vais parcourir les clés. Donc, Ahmed, Cyrine, Ahmed, Ali, Cyrine, Raja, etc., etc. If dico de i est égal à absent, je vais supprimer dico de i. On essaie de voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, si je vais supprimer, vous voyez la réponse ici. La réponse ici, on a une erreur qui dit runtime error, donc dictionary changed size during iteration. Donc, je m'arrête dictionary changed size during iteration. معناتها أنا نعمل في l'itération بتاعي بالفور j'ai supprimé un élément. معناتها صار décalage. Par exemple, j'ai supprimé le premier. هو بالنسبة له هو il a calculé la taille وقاعد وباش يستعملك التاي هذيك نتاع الديكسيونير. أنت سوبريميت لو فالور. وقت اللي تسوبريمي اون فالور راهو باش تتبدل الفورم تاعك التايم تاعها باش تتبدل والنومبر نتاع لي زيليمون اللي في وسطها باش يتبدلوا. دونك لهنا باش يخرج لك ايرور الديكسيونير نتاعي il a changé de taille lors de l'itération. Donc on ne peut pas supprimer directement en utilisant for à partir du dictionnaire نتاعنا initial. Donc la solution c'est quoi? C'est une petite astuce. Donc la solution c'est de copier. Donc de copier le dictionnaire, c'est-à-dire نجي لهنا ونعمل point copie. Donc je crée une copie physique نتاع الديكسيونير نتاعي في وسط الايتيراسيون. ما متلوش كوبي فيزيك من البرا وخدمت على الكوبي فيزيك نتاعي. خاطر كي باش نعمل كوبي من البرا وانا نابيلي من بعد باش نابيلي avec supprimer note de 2021 معناتها اني عملت كوبي ونخدم على نوت 2021 دونك il va pas changer le note de 2021. دونك هذاك علاش باش يولي يخدم على كوبي اكسترن. دونك لهنا الكوبي نعملها في وسط البوكل نتاعي. C'est ça la solution pour supprimer une valeur في وسط dictionnaire. C'est bon شاهد فهمتها؟ اي مسيو فهمت بعد. Donc si tu essaies juste la solution بتاعك وتزيدها point copy ça va aller. Donc السوليوشن تخدم لك. Ben, هذا pour supprimer une valeur à partir du dictionnaire. Donc c'est un petit astuce, il faut le savoir. Il faut ajouter donc le point copy dans la boucle ou l'itération بتاعك. Ben. On demande. Monsieur بليك سؤال. مسيو كي تعمل فور اي انديكو بوان كيز مو باش تطلع لك الليست اللي فيها لي كيز ولا كي تفسخ المثال تفسخ هكيا احمد ولا درا شنو من الليسته هكيا ما تفسخلكش من الديكسيونير؟ سي تتفسخ. علاش؟ احنا لهنا عملت دال ديكو بوان اي ديكو دو اي. نجم نقول دال اي كيف زاد راهو il supprime donc que ce soit la clé ولا la valeur. معناتها كان سوبريمي الفالور يفسخ لا كلي معاها وكان سوبريمي لا كلي يفسخ لا فالور معاها. اما كيفاش تعمل ديكو بوان كيز ماهيش مش باش معناتها باش يخرج لك لا ميم ايرور اللي هي الايرور نتاع الديورينغ ايتيريشن صارت موديفيكاسيون راهي. فهمتوا معناتها كيما جو في باركورير على الاي ان ديكو بوان كيز ولا ديكو بوان فاليوز نفس الحكايه زاده معناتها ماهيش. دونك ديكو بوان فاليوز هنا نولي نبدل تولي اي est égal à abs. دونك ça revient au même. كلهم عندي مشكله في الشانجمون تاع الديكسيونير التايم تاع الديكسيونير quand je vais supprimer. Donc il faut pas modifier la taille de le dictionnaire. Donc avec علاش لازمني à chaque fois je crée une copie du dictionnaire. Comme ça je vais pouvoir donc supprimer une valeur à partir de mon dictionnaire اللي هو note 2021. فهمت ولا؟ ما سماش حتى اي autre solution donc بالنسبه pour l'instant. Il faut toujours si je vais supprimer لازمني نباركوري avec deco.copy. C'est bon pour ça. Ça, c'est un astuce, là.
Ben, ça va pour calculer la moyenne. La moyenne. كلكم خدمتوا بالفور هكا ولا عملتوا لا سوم من بعد خديتوا قسمتوا على اللين. Sachant que عندي donc la méthode values تعطيك juste تعطيك une liste de valeurs اللي هما les valeurs نتاعنا اللي هما les notes هذوما الكل مادام سوبريمينا absent الباقي الكلهم sont des notes. صح ولا؟ Oui, monsieur. Ben, Monsieur, oui, c'est une fonction هذيك بحد ذاتها fonction سام. سام c'est une fonction تعمل Monsieur, السوم نتاع ليست. اللي كي تلقاهم موجودين فيهم ديشان مادام كمان Non, فسخناش عادة. الابس. ما فيهاش ديشان. اني ما استعملتها كان على خاطر جي سوبريمي قبلها راهو يا شاد. فهمتك مسيو هذا. فهمت معناتها كان جات يعني l'objectif de l'exercice c'est de supprimer tout ce qui est absent. احنا عندنا deux valeurs يا absent يا اما باش يكون فيها valeur numérique معناتها تكون de type réel. دونك اني خليت نحيت لي absents الكل خليت كان لي ريال معناتها كي نعمل سم ما عنديش مشكله باش يعمل لي التوتال نتاعهم. دونك سم دو ديكو بوان فاليوز من غير ما نقعد نعمل اون بوكل. معناتها الاكزرسيس اني كي قلت لك على ربع ساعه راهو الاكزرسيس معناتها مش تقعد تخدم فيه ساعتين وانت اشاك فوا تعمل لي دي بوكل وتعمل لي فور وتعمل لي 20 زيني باش بور تروفي لا سوليوشن. قلتها لكم اول سيونس قلت لكم essayez de minimiser les écritures نتاعكم استانسوا بالécriture minimale. باهي معناتها حاولوا انكم تستعملوا لي راكورسي نتاع البيتون. Donc, somme de dico.values يعطيك la somme totale de toutes les valeurs. Je divise par l'n de dico. يعطيك le nombre d'élèves اللي موجودين ولا le nombre d'étudiants موجودين في الديكو. Maintenant, je veux afficher بالforme نتاع الديكشنير قلنا on affiche la note donc le nom suivi de la décision والنوت نتاعو. Donc décision باش يكون admis si sa note elle est supérieure ou égale à 10, sinon il sera recalé. Donc, هنا ايش عملت؟ for. شفتوا كل مرة نستعمل حاجة في الفور donc pour montrer la façon comment utiliser ça dans un dictionnaire. Donc, باش تستانسوا بالutilisation في الدictionnaire. Donc, حطيت for non virgule note. Donc ici deux compteurs. In dico.items. dico.items باش يخرج لنا donc les binômes اللي هما ال values ال k وال values ال k وال values. D'accord? Donc dico.items باش يعطيك une liste de tuples, une liste de tuples فيهم ال clé وال valeur. Donc avec علاش j'ai pu donc ici utiliser ici le nom pour désigner le nom de l'élève et la note pour désigner la note en une seule boucle. ما حاجتيش باش نعمل plusieurs boucles. Qu'est-ce que j'ai affiché? J'ai affiché ici donc عندي format باش نستعمل format. حطيت لهنايا le nom الاولاني باش يحط النوم او لهنا موجود. الثانيه باش يحط donc يا اما كلمه admis يا اما كلمه recalé. وفي الثالثه لهنا باش يحط النوت. دونك استعملت لهنا لا فورم ترنير بالنسبه للاف. اش حطيت؟ قلت admis if not supérieur à 10 else recalé. شفت هذه الكل كتبتها في وسط برنت في وسط البرنت. دونك ما حاجتيش باش نعمل if نعطي print else print une autre chose. non non في وسط البرنت j'ai utilisé l'écriture ternelle. donc ternaire اللي هي donc de 3 parties فيها la chaîne admis if not supérieur à 10 else la chaîne recalée. et là donc il va afficher le résultat نتاعو اللي هما les formes هذه. donc Ali admis avec une note de 12, Cyrine admis, on peut ajouter donc admise avec une autre if, donc note de 15, Raja recalé avec note de 0 et ainsi de suite. donc il a tout affiché في النيفو هذا. d'accord. donc هذه النون الواش
Par défaut, donc une fonction, elle doit renvoyer un résultat. C'est-à-dire que si j'ai écrit ici return blast print, حطيت return. Il n'y a pas de return, donc la fonction بتاعي. كان حطيت return, il va enlever le non بتاعي. Donc هنا ايش عمل؟ Donc return. Return, donc ça marche pas. Donc je suis obligé d'utiliser print à la return. Le fait de retourner une seule fois, ça arrête la boucle. Retourner une seule fois, ça arrête la boucle. B. Donc, il a affiché toutes les valeurs. OK. Tawa, شنو هي la question اللي مازال. Donc, on a la question اللي هي modifier la fonction pour qu'elle stocke dans deux listes distinctes les noms des élèves ayant réussi leur examen et ceux des élèves ayant raté leur examen. Qu'est-ce qu'on va changer ici tout simplement? Donc, au niveau header, blast affiché, je vais donc blast affiché. باش نستعمل par exemple dispatcher. Donc, dispatcher وباش ناخذ deux listes. Donc, la liste الأولى for nom in donc not and decode items. Je vais faire quoi? Alors, je supprime ça. Alors, comment on va modifier ça? باش هي تولي تعطينا les résultats اللي حاجتنا به. Donc, on va utiliser une liste الأولانية. اش قلنا باش نحطوا فيها les élèves admis, deux listes distinctes, les noms des élèves ayant réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Donc, je vais utiliser deux listes. Liste متاع réussi point append non هكا ولا if not supérieur à 10 else شنو نعمل شنو نكتب else شنو donc recaler. Donc je vais utiliser admis. Donc admis.append non. If not supérieur à 10, else recaler.append non. Je vais initialiser admis. Le programme principal est égal liste. Donc recaler égale liste. Et je vais appeler dispatcher déco. Donc, dispatcher déco, note 2021, notre dictionnaire. Et on va afficher print admis et print recaler pour voir les résultats les موجودين في وسط les deux listes. Donc j'exécute. Voilà, donc عندي هذوما les admis وهذوما les recalés. كان ثبت فيهم تنلقى اللي هما صح. Donc علي il est admis, Cyrine admise, donc Zohra admise, Salma admise, Darine admise et Hedi admis. Les autres sont recalés. Vous voyez une seule ligne حطيت فيها donc les admis et le recalé متاعي من غير ما نقعد نعمل plusieurs boucles. Mais l'initialisation نتاع الليست لازمها تكون en global, c'est-à-dire البرة في البروغرام principal ماهيش في وسطه dispatcher. Je termine la dernière question. Écrire une fonction saisir permettant de saisir et d'intégrer dans le dictionnaire les notes de nouveaux étudiants. Donc, juste la note de nouveaux étudiants. Donc, simple pour saisir. شنو نعملوا pour saisir? احنا قلنا lorsque la clé n'existe pas, il va créer une nouvelle entrée pour ce dictionnaire. Donc, je m'en fous. Donc, la nef tout simplement,
بالنسبة لنا احنا je vais utiliser une fonction def saisie. Saisie نجم نعطيها non virgule note. هي شو تعمل tout simplement. شنو باش تعمل؟ Comment on va créer ça? شنو باش نكتبوا باش pour écrire dans le dictionnaire نتاعنا؟ يا جماعة شنو باش نكتب pour écrire dans le dictionnaire؟ Comment on ajoute une entrée dans le dictionnaire? C'est le nom du dictionnaire. De la clé. Égale la note. Il n'y a pas d'append. فهمنا فيها. Donc le fait انك تكتب كيما بالطريقة هذه si le nom existe il va lui attribuer cette note. Si le nom n'existe pas il va donc ajouter une nouvelle entrée. Donc et là saisir par exemple donc Anis virgule 20 bien sûr donc j'aurai pas moins que ça et j'exécute. Alors saisie plutôt pas saisir donc saisie. Donc si j'affiche le dictionnaire نتاعي بعد هذا print mon dictionnaire vous allez voir qu'il va ajouter à la fin donc une note اللي هي هذه dans le dictionnaire donc as simple as that. donc ça مش حتى مشكلة بالنسبة للديكسيونير ماهوش append ماهوش حتى شيء. donc تاتي le nom du dictionnaire la clé égale la valeur à associer au dictionnaire. Donc saisis la clé, la valeur, il va ajouter ça à la fin de notre dictionnaire. Donc ça c'était la solution pour l'exercice. Les questions تاعكم يا جماعة. C'est quoi vos questions? Quelles sont vos questions? ثم question ولا ما ثماش؟ مسيو أنا عندي كيستيون مسيو. Vas-y هاي امشي يا علاق. الكوبي ما فهمتهاش من الأول بالكل مسيو. ماشي بالي فهمتها وتوجدت نرجع نخمم فيها لقيتها ما فهمتهاش. لهنايا معناتها في الفور. وي اي. المشكل لهنايا اللي وقت اللي باش نسوبريمي اون فالور محمد وقت اللي نسوبريمي فالور من الديكسيونير نتاعي لا تاي نتاعو elle va changer. لا تاي نتاعو elle va changer. Donc شنو لازمني نعمل؟ لازمني à chaque fois je crée une copie du dictionnaire pour la renouveler dans la mémoire. باش نجم نعاود نعمل لها une mise à jour في الميموار نتاعها في الميموار نتاع الاورديناتور. باش كي هو لهنا يعمل الفور نتاعو عباره كانه مازال كي دخل في وسط الفور. مش دخل في الفور وعمل الكالكول نتاعو وعاود رجع مره اخرى. نو اشاك فوا عباره كانه مازال كي دخل في وسط الفور. باهي يعاودوا من الاول معناتها اشاك فوا. مش باش يعاودوا من الاول معناتها مش باش يعاود الفور نتاعو من الاول. اي باش معناتها يعاود يعمل انيشاليزاسيون معناتها il va rafraîchir la case mémoire du dictionnaire على خاطر التايم ما ينقصش معناتها. فوالا باش التايم تاعو ما يحسش معناتها ما يعرفش اللي هي تبدلت. فهمتك. احنا عندنا مشكله جوست في change size during iteration معناتها au niveau de l'itération ثم la taille qui a été changée. Donc il faut pas qu'on change la taille au cours de l'itération. Pour remédier à ça il suffit tout simplement
d'utiliser le copy, donc comme astuce. معناتها مثال l'instruction هذيك نحفظها معناتها كاينها معناتها. Bien sûr. الكوبي. ça va واضح. هذيك بالنسبة للديكشنير quand on veut supprimer du dictionnaire لازمك تحط point copy بالنسبة للنوم دي ديكشنير بتاعك. وما نستعملوها توكا في الكهرباء ولا فما كاخرين معناتها انتم مثلا اكسسات اخرين نستحقوا نعملوا فيها الكوبي مثلا في فازة اخرى كامل فازة هيك. لا في الليست ما كايناش مشكلة. في الديكشنير اللي عندنا مشكلة. Voilà, في الديكشنير ça présente un problème parce que le dictionnaire il n'est pas ordonné. ما عندوش un indice, ما عندوش des indices, فهمت؟ اوكي واضح. عنده des clés. Les clés هذوكم sont sauvegardées في وسط الميموار. Donc كاين كلي تنقصها من الميموار نتاعو donc ça a un problème au niveau des itérations عنده هو. Donc هذاك علاش à chaque fois je réfléchis avec une copie. واضح. هي معناتها كان جافين نقولوا نحن 0 1 2 مثلا معناتها نقولوا نحن فيها اسمع نقولوا فوالا ديكشنير نون اوردوني فهمنا فيه من الاول ما فيهوش اوردر. اي واضح. عاش مسيو. سينو جماعه شفتوا استعملنا بلوزيور ميثود معناتها حاولت اني نستعمل بلوزيور ميثود بور لو ديكشنير باش تستنسوا باللي ميثود الكل وهذوما تنحطهم ديجا في على تيمز بور لي سوليوشن ولي زيكزارسيس لي زينونسي نتاع ليكزارسيس زاد معاهم دونك كوم سا فوز اوري دونك ان سوبور محطوط ديجا في التيمز. باهي مسيو لو جو على الانترنت راهو في الانترنت ثم بلوزيور اكزارسيس على الديكشنير. Ça existe pas mal d'exercices où تنجموا الكل تخدموهم معناتها pour l'instant sur les dictionnaires. Je parle des dictionnaires du dictionnaire donc ما تمشيوش للأبعد. باهي مسيو وي مسيو بالله في اخر فونكسيون عملناها دي في ساسي قلت لنا كي نعملوا ديكسيونير ونحطوا انتر معناها نحطوا الكيز ونحطوا ايجال فاليو. قلت لنا إذا كان مش موجود يزيدوه أما إذا كان موجود ينحي الفاليو اللي قديمه يبدلها ولا يزيد عليها. Bien sûr il va la mettre à jour si la clé est خاطر la clé est unique au niveau d'un dictionnaire. La clé est unique mais la valeur elle peut être mise à jour à tout moment. Voilà. Comme ça معناتها كان la clé le nom existe déjà on va tester donc je vais utiliser par exemple Zahra كانت عندها 20 je vais lui donner donc une autre note 0. Tu vas voir que لهنا زهرة ولات عندها صفر ما زادش واحدة أخرى. واضح مسير. باهي جماعة الآخرين بديع سي بون واضح مسير. très bien سي بون جماعة كل الآخرين سي بون ما عندكم حتى سؤال آخر on arrête la séance. الجمعة الجاية normalement c'est présentiel إن شاء الله donc oui monsieur إن شاء الله donc إن شاء الله موعدنا كالعادة الأربعة وربع في الأربعة فوالا الأربعة وربع في اللوفيتي إن شاء الله. إن شاء الله. d'accord oui monsieur. entre temps اللي حاجته بإكزرسيس معناتها يخدم حاجة ينجم يبعث لي جو كوريز سي فو بلي دونك اخدموا أمان حتى عاودوا هذم عاودوهم مش مشكل لي زيكزارسيس هذم نحي سوليوشن دو كوتي وعاود اخدم وحدك. وي بعليكي ما نسيت تعمل مزيان ما ينساش تهبط الكوليكسيون تاع الاكزامان مسيو. داكور اوكي عايشك مسيو ميرسي. دخلتوا بعضه انت راكبوا على برشا داخل بعضه. اي هذاك علاش نحب نعرف شو عملت بالفوت غلط انا باش نعرف نصلح. داكور اوكي جو في ماتر لا كوريكسيون. عايشك مسيو. à la prochaine inchallah يا جماعة. Je vais arrêter la séance. Merci pour vous, allez, au revoir. عايشك مسيو.